बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े की एक हांडी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी और मज़े की और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आज जो मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी। आइए अब देखेंगे इसके चिकन मलाई हांडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। चिकन मलाई हांडी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने लिए है। हाफ के जी मैंने चिकन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन के साथ लिया है। 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून बादाम को बॉईल करके इसका छिलका उतार के इसको हमने पीस लिया है इस तरीके से बारीक बारीक। 1 टेबल स्पून मैंने ये खसखस का पेस्ट लिया है, इसको भी पीस लिया था। 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको भी पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। 4 टेबल स्पून दही है, 1 टीस्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें हैं, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, ये भी पिसी हुई हैं। 1 टीस्पून हमने लिए है नमक, या हस्बे जायका भी ले सकते हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये हम तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून हम ये हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे, और तकरीबन आधी प्याली हम लेंगे ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं, हम इसको बना रहे हैं ऑयल में। तो आइए देखें अब हमें इसके लिए हम किस तरीके से इसकी रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। प्याली ऑयल डाल दिया, अब इसमें हम ये डालेंगे प्याज पिसी हुई। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें लहसुन अदरक भी डाल देंगे, उसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। ये चिकन मलाई हांडी है, इसलिए हम इसको मलाई में ही बना रहे हैं। इसको हम हंडिया में ही बना रहे हैं मट्टी की, क्योंकि मट्टी की हंडिया में बनाने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छा इसमें जायका आ जाता है। ये हमारा लहसुन भी जो है भुन गया है, अब इसमें ये डाल देंगे बादाम का पेस्ट, खसखस का पेस्ट, इसको डाल के भी भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये सब मसाले जो हैं इसमें भुन जाएं और हमारा जो हांडी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखें, ये सारे मसाले मैंने भी इसमें सिर्फ ये मसाले ही डाले हैं, तो ये इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें नमक, सफ़ेद मिर्चें और काली मिर्चें ये भी इसमें डाल देंगे। काली मिर्चें और सफ़ेद जो मिर्चें हैं उनको थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती हैं। नमक भी अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब इसमें जो है हम चिकन डाल देंगे। चिकन आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बोन के साथ लिया है। अब इसको चलाएंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होगा और इसमें पकेगा। इसके साथ ही इसमें जो है हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें साबुत भी रखी हैं, ताकि वो जब इसमें पकेंगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें गल जाएंगी। इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो चिकन है थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें दही डाल दूँगी और दही डाल के इसको मिक्स करके बिल्कुल स्लो आंच पे इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा ये स्लो आंच पे पकेगा उतना ही ज़्यादा इसका जायका आएगा। ये बिल्कुल हो गया है, अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे ढकना ढक के और छोड़ दूँगी। आधे घंटे तक हमारा ये जो चिकन मलाई हांडी है वो पक रही थी। ये देखें किस तरीके का इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। चिकन भी हमारा गल चुका है। अब ये इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि लेमन जूस से थोड़ा सा कलर जो है अच्छा, वो जायका अच्छा आता है और मज़े का लगता है।
لیمن جوس ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے، اور پھر اس میں نے یہ ہری مرچیں کاٹ کے یہ اس میں ڈال دیں گے، تاکہ اگر ہری مرچیں آپ کو مرچیں اگر کم لگیں تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں، ہم یہ ہری مرچیں اس طریقے سے ڈال دیں گے۔ اور میں آپ کو اس میں کریم بتانا بھول گئی تھی، ابھی جب یہ ہماری پک جائے گی تو پھر ہم اس میں کریم ڈالیں گے۔ یہ اس طریقے سے ہو گئی، تھوڑی ہو گئی ہے، تھوڑی سی ہم ہرا دھنیا ابھی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تقریباً ابھی 15 سے 20 منٹ اور پکائیں گے، کیونکہ جتنا اچھا سلو آنچ پہ بنے گا اتنا ہی اس میں ذائقہ آئے گا اور اتنے ہی مزے کی یہ ہماری چکن ملائی ہانڈی بنے گی۔ اس کو ہم نے ہانڈی میں اسی لیے بنایا ہے کیونکہ مٹی کی ہانڈی میں بنانے میں اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے، اور یہ ہانڈی جو ہے یہ ہانڈی اسی میں بنے گی تو زیادہ مزے کی لگے گی۔ اگر آپ کے پاس ہانڈی نہ ہو مٹی کی تو آپ کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں، پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ میں بالکل دم پہ چھوڑ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے، تاکہ جو ہم نے ہری مرچیں ڈالی ہیں ہری مرچیں کا ذائقہ بھی اس میں آ جائے۔ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، یہ ہماری چکن ملائی ہانڈی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ہماری چکن ملائی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون کریم ڈال دیں گے۔ یہ 2 ٹیبل اسپون ہم نے کریم ڈال دی، اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ کریم کا ذائقہ جو ہے اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ یہ ہم نے کریم ڈال دی اور یہ ہماری چکن ملائی ہانڈی بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کو سرو کر کے دکھائیں گے۔ چکن ملائی ہانڈی بالکل ریڈی ہے، اس کو میں نے سرو کیا ہے اس طریقے کے مٹی کے کٹورے میں۔ آپ چاہیں تو ہانڈی میں بھی سرو کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور بیچ میں نے یہ ہوم میڈ بٹر ڈالا ہے تاکہ اس سے ذائقہ اس کا اور اچھا ہو جائے۔ اور یقیناً آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی چکن ملائی ہانڈی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اپنے بزرگوں کا اور بچوں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔